सिस्टम कहाँ पाई 2020 फेराई दिया सब पिला पिला चाकरी दिया अरे एकता जिंदाबाद अरे एकता जिंदाबाद नूतन सरकारी कर्मचारी परिवार सह जिंदाबाद We want justice We want justice জীবন মাগিলে জীবন পাবো জীবন মাগিলে জীবন পাবো আমার হক আমি এই জুনাবো 2020 ফেরাই নিও সব পিলাকে চাকরি দিও 2020 go back system go back we want justice পুনর্বায়িতান আমার দাবি পুনর্বায়িতান আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিয়ে নিও 2020 ফেরাই নিও 1990 ফেরাই দিও সব পিলাকে চাকরি দিও পুনর্বায়িতান আমার দাবি পুনর্বায়িতান আমার দাবি आज डिसेम्बर 2022 सरकार आमर सरकारी कर्मचारी मृतक परिवार संघ जो माने रिहेबिलिटेशन जो माने जो गवर्नमेंट जॉब करते जो मैंने डेथ कर परिवार जड़े रिहेबिलिटेशन नेशनल स्कीम रे जॉब पाई किंतु 15 दिन स्ट्राइक होता सरकार से ओडिशा सारा रालीटा आज होते दिन पर्यंत सरकार दाबी शुणी नथिबे तो सेते दिन जारी सरकार को अवगत निज हक न देवा पर्यंत चली justice 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 go back go back go back go back justice 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 चढ़िबो नहीं कौन पाए सब पिला के चाकरी दियो दिन पर्यंत सरकार आमर दाबी शुणी नथिबे सेते दिन पर्यंत आमर संग्राम जारी रही We want justice. We want justice. justice 2020 चलिबो नहीं अन्याय हम सहिबो नहीं मुख्यमंत्री न्याय दियो मुख्यमंत्री न्याय दियो 2020 फेराई दियो अरे एकता जिंदाबाद नूतन सरकारी कर्मचारी परिवार सह जिंदाबाद नूतन सरकारी कर्मचारी परिवार सह जिंदाबाद 2020 go back we want justice ओडिशा राज्य कर्मचारी पैठान आशायी संघ पक्षर बारंबार राली स्ट्राइक जाऊँगी तथापि आमर तीनोटी दाबी रही से तीनोटी दाबी सरकार
ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ଯାଇ ଆମ ଭାରତ পুনর্দায়িত্ব আমার দাবি, পুনর্দায়িত্ব আমার দাবি, আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিয়ে নিও, মানি নিও পয়েন্ট সিস্টেম হটাই দিও, হটাই দিও 2020 ফেরাই নিও, ফেরাই নিও আমার হক অঙ্ক দিও, আমকো দিও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মা ফেরাই আনো, জীবন মাগিলে জীবন দেবো, জীবন মাগিলে জীবন দেবো, আমার হক আমি এই গুণাবো। কনফর্মেশন কিছু করুনা হচ্ছে মিটিং হব তোমার চালিছি আমি জনাইবু সরকার এই জিনিস করিকি আমাকে অন্ধকারে রখুছেন তো আমি চাহুছু তাঙ্ক সাংরে কথাবার্তা দেখুন আমি আমি মাননীয় চিফ সেক্রেটারি মুখ্যমন্ত্রী তো ভেট করে হো নাই আমি চিফ সেক্রেটারি সাংরে টিকে ভেট করান্তু আমি তাঙ্ক সাংরে টিকে কথা হবু আমি তো ইনডিসিপ্লিন কিছু করবুনি আমি রিকোয়েস্ট করবু তাঙ্কু যাই নাই চিফ সেক্রেটারি কথা হউনাନ୍ତି সিଏ তো শুনন্তু ଆପଣ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ କହିବେ କେସ୍ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରଶାସକ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ କାହାକୁ ଦେବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ନିହାତି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଦାବି ଆମେ କରୁ କି ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଲା ମୁଁ ସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ କହୁଛି ଏତେ ସଂଘ ଆସିକି ଏତେ ବିରୋଧ କରିକି ଯାଉଛି ଏତେ କଥା ଆମେ ମାନେ 15 ଦିନ ବସିଲୁ ଗୋଟେ ଇଲିଗେସନ୍ ଅଛି କି ଆମ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ରୁହ ଆମେ ଗାର ଡେଉଁ ଆମେ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ ଆମ ସଂଘ କାହିଁକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ତ ସେଠି ହେବନି ସେଠି ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 5-6 ମାସ ସେ କଥା ଜୀବନ ସାଲକୁ ଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଯିବେ ଆଜି ଜୀବନ ସାଲ ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇକି 7-3 ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମେ ରହୁଛି ବଢ଼ିଆ ସକାଳେ ସେ ଭଲ ଥିଲା ରିଟର୍ନ ଅଫିସର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର ବଢ଼ିଆ ଆମେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ଆମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିଜେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଲେଖିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଜବ୍ ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଲେ ନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବେ 20 ନିୟମରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଲଢ଼ୁନାହୁଁ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆଣିବାର କୌଣସି ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ ସେ ନିୟମର ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତମେ କେସ୍ କରିକି ଆଣ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର କହିବେ ତମେ କେସ୍ କରିକି ଆଣ ଆମେ ତାହା କରିବୁ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଷ୍ଟ ନିୟମ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ କରି କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଡେଲିଗେସନ୍ ନେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ମନା କରିବେ ରହିଯା ପୁଅ ନେଇକି ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁହ ନାଇଁ ରହିଯାଅ 15 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ସେଇଦିନ ଗଲୁ ଆମର ମନର କଥା ଆମେ ତ ସେଠିକି ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ସେଠି ହାତ ଉଠେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଭିତରକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ମନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମର ବାପା ବି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏଇଠି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛି ଏଇଠି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲା ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ପିଲା ଅଛି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ଆଜି IRB ପିଲା ଏତେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ପୋଲିସ ପିଲା ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ସେ ବି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ଆମର ବାପା ସରକାରୀ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋର କେତେ ମାନେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ବୋଲି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ସେମିତିରେ କେତେ ପରିବାର ହେବୁ ଆମେ 3000 4000 ଗ୍ରୁପ୍ D ରେ ଆପଣ
गोटे ग्रुप डी पोस्ट 44,000 पोस्ट वैकेंसी सर नमस्कार कौन सर सरकार चाहिए गोटे 44,000 पोस्ट कौन सर माने हाँ सर फोन करते से गोटे अलगा वे रे खाली कहउछन कथाटा को बुलेई बाके सर हबो बोले नहीं मीटिंग होउची कहा जीवो पुराना रूल अनुसार हम चाहूँ भी दियो नहीं, नहीं, रूल नहीं, आगु दिले हम से उनसे जो सब जार देते देते गोटे देखो से रूल से गोटे आपण कहबे कि आपण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनतु कि हाई कोर्ट ऑर्डर आनतु हम आपन दबु थाकी गोटे पिला हाई कोर्ट रो हारिला सर होची हाई कोर्ट रो हारि गला मलयानंद सेठी एक्साइज देता बापा थिले से 2012 मसिया पिला 10 मसिया पिला ताकू संगे संग गवर्नमेंट चिठी कर देले जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे मलयानंद सेठी हारि गला ऑल डिपार्टमेंट संगे संग चिठी भी मु आपन को देखेबी जे एई हिसाब रे सब रूल हबो समस्त से अनुसार दिया बने वर्ष जे सुप्रीम कोर्ट वाला जीति के आसिला ताकू थैदान कर देले 1.5 मास पर ताकू पोस्टिंग दे देले नै कि सुंदरगढ़ किंतु सेही चिठी से करबा कथा कि न जे मलयानंद सेठी जितिला सब पिला को दिया जाउ रूल सेटा करिवे माने को पिला धैर्य धरिबो कोन आमे 10 वर्ष एकरे अपेक्षा कलु बापार चाकरी पाइबु बोली कि आमे जोगिकी बस हमको कहले हां तमे योग्य किछि पिला को जे सर्टिफिकेट भी देइछन जे दिस फैमिली जे डिस्ट्रेस पूरा लेखि कलेक्टर पूरा घर को चिठी पठेइले जो ओएटी सा डिस्कशन हेतला कोन कहले से मलयानंद सेठी केस हां से केस कोठी तमे सुप्रीम कोर्ट करके सब पिला कोन सुप्रीम कोर्ट करि पारि पॉसिबल जिबा सब पिला से तार बाबा एक्साइज दिले से पैसा थिला कर दला सब पिला तो से नाइ ना कि एठी खलाली माने से खलासी रो पिला गोटे भी आसी कि स्ट्राइक रे बसि से कोन सुप्रीम कोर्ट जाई पारि गवर्नमेंट सेटा लागू ओटा फॉर ना सेटा बो जोटा नियमटा से तापर सब नियमटा प्रोस्पेक्टिव सुए गोटे नियम आसिला 2017 फेब्रुआरी ता पूर्वर पिलांको सेठी पुरैलो तमे जदि पुरैलो कोन आवश्यक अछि सेठी पुरेबा तमे जो नियम रे जोटा चलतिला से नियम रे करबा कथा गोटे प्रोस्पेक्टिव नियम आसे गोटे जो दिनटू नियम हला से दिनटू गोटे नियम चलिबो से नियम भी सेटा माने जस्टिफाई नियम न गोटे सरकारी कर्मचारी रो घर नथिबो से गछ तळे रहउतबो तापर ता पिला चाकरी जस्टिफाई एपोटे कहउछनी गोटे तमे बिजु पक्का घर योजना करले लक्ष्य दउछ गोटे लोक एक रे तमे कहबो सरकारी कर्मचारी रो घर पेंशन दिया होची याडे कहउछनी ना तमे काई पेंशन पाउछ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लिखी जे रिहैबिलिटेशन केस विल बी कंसीडर एज पर द एक्सक्लूडिंग पेंशन एंड टीआई तार पेंशन को कैलकुलेशन रे निया होबो नाही किंतु सरकार सेठी कहछन जे इफ ए माने फैमिली हैव 9000 मोर देन माने विल बी पॉइंट देयर शुड बी पॉइंट ता पई 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट सी जिंस गुडा करी कि माने जानी सुनी सेटा गुडे कराई पिलांको पई गोटे छबडी कहले देबे तादरे पिला राज्य ने हम गुडी चाकरी करिवे तादरे भी एते गोटे क्राइटेरिया गोटे अनुकंपा चाकरी की भाग कर दुजन ताकू गोटे मूल्यांकन करछ अनुकंपा जे आइस अछि से ताका पिला करिवे नै ग्रुप डी से चाहउछन ग्रुप डी वे सीडी करिवे नहीं ताको पैसे उठे दियंतु ना से आईएसओएस पई ते उठे दियंतु हमर किछि कहबा हम तळ हम बापा माने ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मचारी ताको पई रखंतु हम कॉर्पोरेट धोइबो हमर किछि असुविधा नै ताको पिला आईएसओएस पिला से न दोंतु हमर किछि असुविधा नै से पैसा नै कि दफा दफा होंतु किंतु हमको हमर अधिकार काई वंचित कर न्याय हमें सेटा हम कहा पाके जणे जहाँ पे गला 5 मिनिट टाइम दो नाही चलम आमे सुगटे उपस्थापन कला डेलीगेशन वाला रही आमे गोटे कहूँ आम भीतर कथा आम दुख लगुच आम कहूँ आम वी आर ऑल एजुकेटेड आम सरकार नियम आम आपन को बहुत सम्मान दू ये 15 दिन आम जो बसलु ठीक है आम आम छाड़बूनी जहाँ पचे आम गोटे भाई लास्ट के सिंगाड़ी ने लगती पड़ी निजे निजे सफा तबने नेक्स्ट थर आसे सेटा लास्ट चांस आम 15 दिन बसलु हमको पुलिस कहले जे बाबू देखो तुम 15 दिन बसलो डेलीगेशन है तुम ये बस ना तुम घर को जाओ ठीक अच्छे सर आम घर को जाओ से दिन सर भांगी से दिन ही मुझे भांगी पिला आम आपण कथा को कहीं ना ये आपंकर पिला भी चाकरी पाइब काली किसी भगवान करू गाँव किसी न हो कि सबुठार माने कार सेंसिटिव जब माने होम डिपार्टमेंट सेंसिटिव कौटी फायरिंग है कौन है कौन आग होम डिपार्टमेंट कौटी इनडिसिप्लिन है होम डिपार्टमेंट तापाई भी आम लड़े जिनटा को समस्ते बुझा हम ये आम आम तो जब पाई सेटल हो कि आम जो परवर्ती जो रही आम भाई मानी भी ये लड़ू गोटे सरकारी कर्मचारी तार मृत्यु है तार परिवार थैथान कर कौन सरकारी चाकरी कर प्राइवेट मोर सांग गोटे गला एका संगे मोर सी तार 3 मास भितर तार पोस्टिंग से पोस्टिंग पाई ना 25-30 हजार दरमा पाऊ
10 ବର୍ଷ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं बारंबार 15 दिन बसिल आमर भी कितना पेंशन भी नहीं ब्लॉक में आमर पेंशन भी नहीं न्यू एमपीएस वालांकर तांकर पेंशन भी नहीं तांकर फैमिली ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଥଡ୍ର କରିନେଇ ରୁଲ୍ ମେକର ହେଲା ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ହବ ଯିଏ ନୋଟିସ୍ କରିବ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତା ମନ ମୁତାବକ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଆଡେଡ୍ କର ୱିଥଡ୍ର କରିବ किसी चाकरी देला କିଛି ଦେଲା କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା किसी ना ना चला लिस्ट रे किसी जन को चाकरी मिलला तांको आपण हम धरि बस तो रिहेबिलिटेशन अप्लाई करछु आमे गोटे एफिडेविट देछु आमे कोनोसी जेपंत चाकरी न पाइछु आमे कोन प्राइवेट भी चाकरी करिबु करिबु ना ଆମେ ସେମିତି ବେକାରୀ ହେଇକି ବସୁ प्रॉब्लम सेठी सर आमे किछि करि पारली ହଁ ପୁରା କଣ तापर समय भी सर आउ जे भी प्राइवेट गोटा घर परिया को गवर्नमेंट ଠିକ କଥା ସାର୍ ନାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ଘର ନଥିବ ଭଉଣୀ କି ବାହାର କରି ଡର ମାଡୁଛି ଆମ ବାପା ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଥିବ ତାହେଲେ କାଲି ତ ଦରମା ପକେଇ ଚାଲ ବସିଯା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ଦେଖିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନିଟା ଝିଅ ଥିବ 15 ମାର୍କ ମିଳିବ ଯାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ 15 ମାର୍କ ମିଶିବ 60 ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ହେଲେ ଯାଇକି ଚାକିରି ମିଳିବ ତ ସାର୍ ଏଟା କୋଉ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛ ମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେବୁ ଆମେ ଦବୁ ପଳାଉ डायरेक्ट सीधा कहूँ आम दबुनु आम जहाँ इच्छा आम ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁ ହଉଛି ସାର୍ ଆମର ସରଟା ସାର୍ अनुकंपाटा को मापी दौरान ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଜଣଙ୍କୁ ना एमएलए को 3 लाख 3 लाख पेंशन लगे जीवन ବାପା ଦେମଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସରେ ତ ସେମାନେ ମିଳେନି ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେମାନେ ପାଇବେ डेलीगेशन गला बोले ग्रुप में वीडियो पकाओ ना ଦେଖୁଥିଲେ हाँ ଗ୍ରୁପରେ ସୂର୍ୟା ଭାଇଙ୍କୁ ब्लैक शर्ट ଏଇଟା ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନା ରୁଦ୍ର ଭାଇ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମପି ପାଇଁ एमएलए 3 लाख टका मासକୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର कर्मचारी सरकार 20-30 वर्ष खटुची ମାନେ ସେମାନଙ୍କ एमएलए गोटे डेथ कले 3 लाख टका ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଟିକଟ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆମର ଚାକିରିଆ ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ଚାକିରିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମାନେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ